Good day to you all. Welcome to my channel, which is the BBTV HN2LK sa YouTube channel. So you can subscribe, you can share and like this page or this YouTube channel. It's all about physical education and about specifically for dance, no? But tonight or today, I will be talking about how to take the pulse, no? Kung saan pagkuha sa tong pulso, no? This is done kung physical education teacher ka, himon yun himon ni, no? Especially for the dili kay sa mga bata applicable, pero applicable ni sa mga first year, sa MAPI, first year to fourth year, grade 11, grade 12, o niya, college, no? So, kinahanglan yun nato nga, kuhaon nato ang pulso sa atong estudyante para magkita nato kung kapabol ba siya mo himo og usa ka activity anang adlaw, no? Kay basig hinay kayo ang iyang oxygen bakaog ang iyang pulse rate, basig makuyapan siya. So kuha na to og pulso atong bata. So kani kung napay time, kung taas pang time, pwede ni himuon every session or every meeting sa inyong physical education, no? Okay, pero para dali mura gid ang magpartner ang mga estudyante. So it is commonly believed that the pulse is easy to measure, but this is not so. So makaingon na nga, sus dali alam mo na mga kwan. No, you can have it easily measure the kwan man, the number of heartbeat per minute ba na dili na to ma-storya kung dili ato nang buhaton, no? Okay. So you may be lucky and have a very distinct pulse which is easy to locate, no? Kalang sayo na to locate and count accurately, but this is the exception rather than the rule. Okay. With the practice, though, you will become adept with the pulse counting, no? It is the best to carry out this task with a partner. Kanang na-adyo kay partner, so mga teacher, mga P teacher, imo nang i-assign kinsa si A o person A sa person B para dali, no? But it is possible to do it by yourselves. Pwede ra po di ko ra maghimo-himo, pero mas maayo ko nang partner ka para dili accurate ug dili po ka maka limbong sa imong kaugalingon, no? Do not attempt to locate the pulse at rest also. Muna yung girik man kana bang kung rather have the person to do some moderate exercise to increase cardiac output, no? So dili kay diri mo ang bata og kanang test sa iyang pulso, kundili pahimo sa palihukon sa siya usa pa siya mo kuhaan og kanang pulse rate para dali makita, no? Okay. And hence the strength of the pulse, no? So using these two types of um, kanang locating the pulse, no, which is I show to you with this video, with this picture, no? Okay, for a while. Oh, you may have to press quite hard at the base of the thumb, no? Kaning atong tudlo, kani siya. Okay, to find a radial pulse, but press only lightly in the neck. So when you press it, ayo pag kusga, ayo pag huta, kana igura nimo ma-feel nga naa siya or ni kuan siya ni pitik siya. Okay. Oh. Okay. So this is because of the carotid pulse, no, is carrying the blood to the brain, and pressing too hard may reduce the blood supply and cause dizziness. Kanang malipong ta mo nang imo nang duto na imong dugo ang imong pulse o ang may tabuan na malipong yun, no, based from the study. Okay. Furthermore, there is a natural reflex which is
slows the heart rate if you squeeze the carotid artery. Okay? So, kung imo nang iduot pa kayo, ang mahitabuan na kanang hilay ang imong kuan, ang pulso, no? And this will give a false indication of heart rate and if you are trying to measure it. Okay? So, kana sa pagkakaroon na may bago nga kuan, no? Kanang equipment nga igura basaan ni siya igura kuan na makita na mahibaw na imo oxygen, mahibaw na para sa ani akong gamit. So itusok ra nimo imong kamot kung high-tech ang maestro, so magamit siya ni ani, no, kaning magkuan sa oximeter kay diri pod sa oximeter mailan na ang kuan kung ang bata kanang pwede ba siya mo do the movements or the works for a certain time kanang adlaw, no, kay diri makita man nato diri ang kuan asa ba ni ha kaning oxygen, no, o per minute kana nay makita nato do sa atong kuan sa atong pagtustok sa atong kamot, no. So kinahanglan pod kung utusok ka sa imong kamot, hinlo imong kamot, imo nang trapuhan kay di na siya mobasa og kanang kuan hugaw imong kamot. Okay, so back to the counting the pulse. So practice counting the pulse rate, no, with your partner standing at rest. Carry out a number of 10-second pulse counts. Okay, so nasa te ka ng dili ila ingon na kanang stopwatch kanang atong relo mas maayo ng stopwatch kay medyo accurate siya kay kung relo man good delay di imong pagbasa, no. The measure should be roughly similar, no, although there will be some fluctuation. Okay, in the heart rate due to body movements and psychological factors, no, kanang mo na dili accurate niya kung disturbo ka na nga time, kung gibuwagan ka sa imong uyab or na imong problema ilhan yun diha kay ano ang imong pulse rate, no, mapiktaran gyud. Okay, so try asking your partner to think about an event involving strong emotion kanang mga positive vibes ba mo na gitawag og strong emotion. Observe the effect of on the pulse rate. Your partner can help you by checking your accuracy. Okay, mas maaygo na partner using the other pulse location. Dili lang kaingon nga hala pagkuan mo diha pagkuan mo sa inyong pulse sa inyong pulso unya mo na matter magkuan kinahanglan supervise gyud sa teacher kay kung dili supervise sa teacher na magpatakala na sila kuan kanang kuha sa pulse rate. So mo na, no, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o subscribe sa BBTV SN2LK, no. Bakita ninyo ang physical education o kalain-laing sayaw ug nga akong i-post diri. Daghang salamat ug maayong adlaw sa inyong tanan.